উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। কেউ কেউ মনে করছেন এটা বাংলাদেশ, আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি, ওরা আমাদের মতো কথা বলে, ওদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি এক। কিন্তু মনে রাখবেন, বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদি বাবু, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। মমতা বানার্জীଙ୍କର ଏଭଳି କଥାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଭଳି ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା? ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପରାୟଣ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଏମିତି କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଶରେ ହିଂସା ଏବଂ ଦ୍ୱିଧା ଖେଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ଭଲ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଗୋଟେ ପୀଡ଼ିତା ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶରେ ହିଂସା ଖେଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଭଳି ହୀନ ମାନସିକତାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ସହିତ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏଭଳି କିଛି କହିଥିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଦେଶରେ ଏବଂ ମୋ ରାଜ୍ୟ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତେବେ ମମତାଙ୍କର ଏଭଳି କଥାକୁ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା କରି ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମମତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।